बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। कुछ आइस ब्रेक होने की उम्मीद पैदा हो रही है, कुछ हलचल की उम्मीद पैदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस सियासी फिजा में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लपेट के रख दिया जाए, ये कोशिशें हो रही हैं। इस फिजा में अगर ये उम्मीद पैदा हो रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसकी तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, और ये बात की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। चीन के दौरे पर हैं, वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जुमला अदा किया है और उन्होंने कहा है कि अहले चीन से उन्स मेरे खून में है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जुमला अदा किया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये खातून मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस कदर ज़बरदस्त ड्रामा कर सकती हैं। आपने देखा था जब ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में मुहिम चला रही थी, वहाँ अहले तशय्यो ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं। इन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि तुम्हें पता है गिलगित बल्तिस्तान वालों, हम सादात की कितनी इज्जत करते हैं। मेरे तो भाइयों के नाम देखो, उनके नाम हसन हैं, हुसैन हैं, हमारे घर में बच्चों के नाम ज़ैनब हैं। मरियम नवाज शरीफ ने इस तरह की बातें उनसे शुरू कर दी थी। आपको वो फेक तस्वीर याद है जो मरियम नवाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के साथ पोस्ट की थी, और वो कश्मीर में एक दरख्त को हाथ लगा के खड़े, लंदन ये तस्वीर थी, अपने वालिद की फेक तस्वीर पोस्ट कर दी थी, लिखा होता कश्मीर से रिश्ता पुराना है। वहां पर भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये ड्रामा कर चुकी हैं। फिर इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक खिताब किया था ईसाई बिरादरी से, और उनसे खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको भी मोहब्बत जताने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए कहा कि तुम्हें पता है मैं तो पढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में हूं, मेरी तो तालीम ही कॉन्वेंट की है। अब चीन गई हैं तो चीन में बता रही हैं कि चीन से उन्स मेरे खून में शामिल, मेरा खून में शामिल है। मतलब कैसे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अब्बू को चीन से मोहब्बत है, उनके अब्बू को चीन से मोहब्बत है, और उनके अब्बू को चीन से मोहब्बत है। जाती उम्र से ये लोग चीन से मोहब्बत करते चले आ रहे हैं। मतलब कैसे चीन से उन्स मेरे खून में शामिल है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बात कर रही थी, ये वो हैं कि जब ये गई ना पुलिस वालों के पास तो इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, फिर ये एलीट वालों के पास गई तो इन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहनी, फिर ये एक हॉस्पिटल गई तो इन्होंने सफेद कोट पहन लिया और वो डॉक्टर बनने की, नजर आने की कोशिश करने लगी। तालीमी एतबार से डॉक्टर बनने की नाकाम कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन आप ड्रामे देखें, जब ये अभी गई स्वीपर्स के पास, सफाई करने वाले अमले के पास, तो फिर उनका लिबास नहीं पहना। वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना वही डिजाइनर लिबास वहां पर भी पहनना चाहिए था, और अच्छी बातें पहनती आप। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सफाई करने वाले जो है उनका लिबास पहना था। ये इजहार यकजहती के लिए सियासतदान करते हैं, लेकिन इतना ड्रामा कि चीन से उन्स मेरे खून में शामिल है। खून में शामिल है तो मैंने कहा पहले आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से हमेशा करती हैं वो जरूर रख के दूं कि क्या कर रही हैं ये। चीन में इस दौरे के मौके पर पाकिस्तान के अखबारात में शी जिनपिंग इतनी बड़ी तस्वीर, मरियम नवाज शरीफ की इतनी बड़ी तस्वीर, और बताया जा रहा है कि जबरदस्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा सी पैक को फरोग देने के लिए, मजीद मजबूत करने के लिए माइलस्टोन्स अचीव करती हुई चीन के दौरे पर मौजूद है। और वहां उनके साथ उन्होंने नत्थी किया हुआ है एक इंतहाई कमजोर सा चीनी। वो चीनी बेचारा अपनी हालत देखे, अपनी सेहत देखे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सुर्खो सफेद गाल देखे, उनकी टीम के मौजूद लोग मजबूत तगड़े खाते पीते घराने के, उनको देखे तो वो सोच में पड़ जाए कि या अल्लाह, ये मांगने आए या देने आए? ये खातून सर से पैर तक डिजाइनर लिबास में मलबूस, एक एक चीज इनके जिस्म पर लाखों रुपए की, और ये आ जाते हैं कि हमें पैसे दे दो। तो ये मांगने आए कि देने आए हैं, वो भी सोच में पड़ जाए। वो एक चीनी बेचारा कमजोर सा छाया हुआ है हर जगह। इतनी मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें नहीं आ रही जितनी उस चीनी की तस्वीरें आ रही है। जिंदगी में उसने इतनी तस्वीरें नहीं बनवाई होंगी जितनी अब मरियम नवाज शरीफ के दौरे में उसकी तस्वीरें बन गई हैं। तो अच्छी बात है, खैर उसका भी भला हो गया है। यहां अब बात इन राब्तों की जिनके जरिए आगे बढ़ने की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, बातचीत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आ रहे हैं मुजाहिरा करने, डी चौक आ रहे हैं। उसके बाद हुकूमत ने गोलियां चलाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे गोलियां चलाई। मैं सिलसिले में शवाहिद जमा कर रहा हूं, मैं वो शवाहिद आपके सामने रखूंगा।
تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش حکومتی اتحاد جو ہے اس نے اب تک کمیٹی تشکیل نہیں دی ہے. اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی مذاکرات کی پیشکش کے بعد حکومتی اتحاد تاحال مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل نہیں کر سکا ہے. حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رابطے ہوئے ہیں اس حوالے سے اب تک ہے لا علم. اور حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے تاحال حکومت سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں, کچھ مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں, ان پہ بات کریں, بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں تو پھر بات ہوگی. نہیں بات کرتے, مطالبات نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی سول نافرمانی کی کال کی طرف بڑھیں گے. پشاور کا اجتماع ہوگا, لائے عمل دیں گے اور ہم اپنی سول نافرمانی کی کال کی طرف آگے بڑھیں گے. اچھی خاصی پریشانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کی وجہ سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے. اس سلسلے میں مختلف آپشن سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے کہ کرپٹو کا سہارا لیا جائے گا پاکستان میں پیسے بھیجنے کے لیے, ڈیجیٹل والیٹ وہاں, ڈیجیٹل والیٹ یہاں, پیسے ایسے گئے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کے بعد ان کو یہاں پر کسی بھی ایکسچینج پر جو پی ٹو پی ہے اس کے ذریعے انکیش کرایا جا سکتا ہے اور یہ کام ہو جائے گا. تو ایک تو یہ آپشن سوشل میڈیا پر صارفین کو, اوورسیز پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانی ہی دے رہے ہیں. دوسرا وہ حوالے ہنڈی کی بات کر رہے ہیں, اللیگل چینل ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ لیگل ہو کیا رہا ہے. ہم آئین میں دی گئی اجازت کے تحت مظاہرہ کرنے آتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, ہمارے ورکر شہید کر دیتے ہیں, ہم سے کہیں گے آپ کے لیگل چینل ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کریں. اور ہم آئے تھے مظاہرہ کرنے, پرامن مظاہرہ کرنے, آپ نے پرامن لوگوں پہ گولی چلائی ہے تو ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں. عدم تشدد میں ہمارے احتجاج کا اگلا مرحلہ ہے سول نافرمانی کی کال. اب پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہمارے بغیر مذاکرات نہ تو ہوں گے نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہوئے تو. اب حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ نون لیگ کے سینئر رہنما مذاکرات کے عمل سے پہلے پیپلز پارٹی سے مشاورت کی یقین دہانی کرا چکے ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی باضابطہ رابطہ ابھی تک نہیں کیا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے رابطے کے بعد اسپیکر کی کمیٹی ہی کام کرے گی. اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی بیسیکلی بنی تھی جو ارکان پارلیمان گرفتار ہوئے تھے ان کے معاملے پر. پھر وہی کمیٹی جو ہے وہ دیگر معاملات دیکھنے لگی اور اب بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ وہی کمیٹی کام کرے گی. ماضی میں بنائی تھی, غالباً اب وہی کمیٹی جو ہے وہ کام جاری رکھے گی. ان حالات میں ایک رابطہ ہوا ہے اسد قیصر اور سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی ان کے درمیان. ایک سابق اسپیکر ہے, ایک موجودہ اسپیکر ہے, دونوں ایوان کو کیسے چلانا ہے اس کا تجربہ رکھتے ہیں. تو پی ٹی آئی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ رابطہ کیا ہے اسد قیصر نے اسپیکر ایاز صادق سے اور سیاسی صورتحال پر ان سے بات چیت کی ہے. اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی ہو رہی ہے جس میں پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات سے متعلق گفتگو ہوگی. ملاقات میں پی ٹی آئی کی جانب سے سردار ایاز صادق کے سامنے جو پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی مطالبات ہیں وہ مطالبات پیش کی جائیں گے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ غیر رسمی گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے. مذاکرات کرنا, صورتحال کو بہتر بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت آگے بڑھے, بھلے فارم 47 کی حکومت ہے لیکن آگے بڑھے, سچویشن کو بہتر کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے, اس ذمہ داری کو انجام دے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ابھی باضابطہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے کال دینے کے بعد, مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کرنے کے بعد باضابطہ رابطے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں اور رسمی بات چیت شروع ہو چکی ہے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب صورتحال بہتر کرے اور حکومت ہمیشہ حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. آخری چیز مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے معیشت سنبھالنے والی حکومت, دودھ شہد کی نہریں بہانے والی حکومت, اور لوگ جو ہے وہ بوسے لینے کو تیار ہیں, شہباز شریف کو گلے لگا کے ماتھا چومنے کو تیار ہیں, ایسی حکومت. انہوں نے آئی ایم ایف سے جو حاصل کیا $7 ارب کا قرضہ وہ 5% کی بلند شرح سود پر حاصل کیا ہے. یہ انکشاف سامنے آیا. آئی ایم ایف سے قرضہ بڑا سستا قرضہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم پاکستان میں بینک سے لیتے ہیں پرسنل لون, ہوم لون, کار لون, تو وہ ہمیں 18% سے 20% کے درمیان کسی ریٹ پر ملتا ہے.
بعض बैंकों का जैसे बैंक ऑफ पंजाब है जो शरह सूद कम है, कुछ शायद 16-16.5% है, लेकिन ये पाकिस्तान में रेट है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जैसे यूएई की एक मिसाल ले लें तो वहां जो बैंक लेते हैं किसी इंडिविजुअल से वो है 6.5% से 13.5% तक, डिपेंड करता है बंदा क्या काम करता है, कितना सेफ क्लाइंट है और वो क्या कर्जा ले रहा है, कितनी रकम कर्जा ले रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है। जो यूएई और दीगर ममालिक अपने नेशनल को कर्जा देते हैं वो तकरीबन 4.5% की शरह पर देते हैं, बहुत कम है। तो बैंक्स कैसे कर्जा देते हैं? बैंक्स देते हैं हुकूमतों को कर्जा, क्योंकि बड़ी रकम होती है और हुकूमतों से ही डील करना होता है, तो वो काफी कम शरह पर कर्जा देते हैं। आईएमएफ का जो कर्जा होता है वो 3-3.5% होता है, कई केसेस में तो आईएमएफ की वेबसाइट बताती है 0% होता है, 0%। यहां पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा लिया है 5% शरह सूद पर, जो महंगे तरीन कर्जों में शामिल है। इसी तरह से जो चीन के बैंक्स हैं उनसे जो कर्जा लिया गया है, हमारे यहां जो बैंक हैं लोकल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन, इनसे जो कर्जा लिया है वो भी 7 से 8% की बुलंद शरह सूद पर हुकूमत ने लिया है। और जो आईएमएफ वाला कर्जा है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि 3.37% ये एसडीआर रेट है, 1% इसमें मार्जिन है और 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5 ये इसमें सर्विस चार्जेस शामिल हैं। जबकि आईएमएफ को कर्जा ग्रेस पीरियड समेत 10 साल की मुद्दत में काबिल वापसी होगा और आईएमएफ को शशमाही बुनियादों पर 12 किस्तों में यह कर्जा वापस करना होगा पाकिस्तान को। जो चीनी बैंकों से और स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन से लिया गया है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह 7 से 8% पर हुकूमत ने लिया है और यह कर्जा पाकिस्तान की हुकूमत ने महंगे तरीन कर्जों में है जो लिया है। और उसके बाद ये दावा करते हैं कि हम मईशत ठीक कर चुके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन से जो कर्जा लिया वो 11% पे लिया, 11% पे। इंडिविजुअल्स को भी इससे सस्ता कर्जा मिल जाता है दुनिया के कई ममालिक में। ये हुकूमत कर्जा ले रही है। और क्यों लिया था? आईएमएफ को ये बताना चाहते थे कि जो हमारे पास गैप है वो गैप हमने फिल कर लिया है, तो ठीक ठाक महंगा कर्जा स्टैंडर्ड चार्टर्ड से भी ले लिया था ताकि आईएमएफ को बता सके कि हमने ये किया है। आईएमएफ ने ही इनका भांडा फोड़ दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।